हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी, नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे की कमी, नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे हो गई। 1 जून 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21.23 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18.67 रुपए फी लीटर कमी की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ था मगर आगे दस्तखत नहीं। स्पीकर अय्याज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। PIA की दुबई से मुल्तान की परवाज के टायर्स फट गए। परवाज के 172 मुसाफिरों को लॉन्च मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक रनवे पर तैयारे के इंजन में खराबी की वार्निंग मौसूल हुई। कप्तान ने एमरजेंसी ब्रेक इस्तेमाल करते हुए तैयारे को बहिफाजत रोक लिया। खराबी दूर करने के लिए अमला कराची से आज रात रवाना होगा। कुछ मुसाफिरों को लाहौर की परवाज से आज रात रवाना किया जाएगा। कुछ मुसाफिरों को शारजा से मुल्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इराकी पैराग्लाइडर का बगदाद में हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा को खिराज अकीदत। पैराग्लाइडिंग करते फजा में हसन नसरुल्लाह की तस्वीर वाला पोस्टर लहराया। हसन नसरुल्लाह बैरूत में इसराइली फजाई हमले में शहीद हो गए थे। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में एक हदफ पर 85 टन बम गिराए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका का अपने कैदियों के तबादले का फैसला। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए श्रीलंकन हुक्काम ने FIA से रब्ता किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, बताइएगा प्रोसीजर क्या होगा इस हवाले से। जी देखिए, ज़राए से मालूम हुआ है कि श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए श्रीलंकन हुकाम का FIA से रब्ता हुआ है और श्रीलंका में 20 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ केसेस में कैद हैं। और ज़राए का कहना है कि श्रीलंकन हुकाम इन तमाम कैदियों को FIA के हवाले करेंगे और FIA की 11 रुकनी टीम श्रीलंका जाएगी और ये कैदी ज़्यादातर मंशियात फरोशी के मुकदमात में कैद हैं। और ज़राए का कहना है कि FIA ने टीम श्रीलंका भिजवाने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है और वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद 11 रुकनी टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में LDA के दफ्तर के सामने सड़क बैठ गई गाड़ी शिगाफ में जा गिरी। 2 नौजवान जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान चिश्ती। जी ज़ीशान, बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पे LDA के दफ्तर के सामने एक बार फिर जो है वो सड़क में शिगाफ पड़ गया। हमने देखा कि 2 दफा पहले भी इसी तरह जो है वो इसी रोड पर इसी जगह पर जो 100 मीटर के डिस्टेंस है इसमें 2 शिगाफ पहले भी पड़ चुके थे। अब ये तीसरा शिगाफ पड़ा है जिसमें जो गाड़ी है वो शिगाफ के अंदर जा पड़ी और उसके साथ जो है एक मोटरसाइकिल सवार भी गिरा, जिससे 2 नौजवान जो है वो जख्मी हो गए थे जिनको बाद में फर्स्ट एड दे दिया गया। लेकिन ये जो है ये तीसरा वाकया है इस सड़क पर। इससे पहले भी हमने देखा बारिशों में पिछले साल भी इसी तरह एक शिगाफ पड़ा था और एक सर्दियों में भी। अब तक टोटल इसी जगह पर 3 शिगाफ पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी यहाँ पर मुअत्तल हो जाता है और लंबी कतारें लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद बार बार ठीक करने के बावजूद ये सड़क जो है इस पर शिगाफ मजीद पड़ रहे हैं। जी ज़ीशान, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब की तारीफ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का अटक में खिताब कहा, वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया हम बोल सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं।
ہماری سیاست غریب کے لیے ہے، ترقی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے۔ تحصیل جنڈ میں یونیورسٹی اور اٹک میں ڈائلسس سینٹر بنائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو غزہ، لبنان اور کشمیر کے مسلمانوں کا کیس لڑا اور جس طریقے سے پوری دنیا اور پوری اسلامی ممالک کو جھنجھوڑا، میں یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یقیناً انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر ہم ایٹمی ملک ہیں تو ہمارے پاس لیڈرشپ بھی ہے اور ہم بول سکتے ہیں اور ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسی طرح اپنے ان بھائیوں کا مقدمہ لڑتے رہیں اور اسلامی دنیا میں بھی اور پوری دنیا میں کو یہ پاور کرائیں کہ یہ جو ظلم یہود و نصارہ کے ہاتھوں ہمارے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اسے روکا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بات اس جگہ پہ آ جائے کہ جہاں پہ پھر پوری دنیا کو پچھتانا پڑے۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ نے جان کے لوگوں کے سامنے میں اپنے وزیر اعظم صاحب کی اس لیڈرشپ کی تعریف کروں جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنے کمزور مسلمانوں کی آواز اٹھائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترمیم کے خدوخال بیان کر دیے ہیں۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا ججز کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، جوڈیشل اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کرنے پر اتفاق رائے نظر آ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی چاہتی ہے صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنیں۔ اس معاملے پر ابھی تک نون لیگ سے ہم اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ کالے کوٹ سے ڈریں گے نہ کالی رسی سے، مزید کہا اسلام آباد میں بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، ان لڑائیوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں اور یہاں پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، جوڈیشل اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کرنے پر اتفاق رائے نظر آ رہا ہے۔ جبکہ تقریب سے خطاب میں مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنیں۔ اس معاملے پر ابھی تک نون لیگ سے ہم اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ کالے کوٹ سے ڈریں گے نہ کالی رسی سے، مزید کہا اسلام آباد میں بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، ان لڑائیوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ آمد ہوئی ہے اور یہاں پر آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترمیم کے خدوخال انہوں نے ایک تقریب میں بیان کیے ہیں۔ بس یہی رونا ہے کہ نظام غلط ہے، یہ بھی مسائل ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے، مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں۔ لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے۔ ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بات ہے۔ کچھ سوچ تو ہوگا بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے۔ جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ کریں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں میرا 2 دہائی اکثریت نہیں ہے بھائی۔